पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ महंगा आईफोन बरामद कर उसे वापस कर दिया। इस महीने की 17 तारीख को उखरा गांव के आनंद मोड़ कृष्णचूरापल्ली निवासी प्रकाश मंडल नामक व्यक्ति का आईफोन खो गया था। उन्होंने अंडाल पुलिस स्टेशन के उखरा चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस फोन बरामद करने के बाद असली मालिक को लौटाया। फोन पड़ोसी बीरभूम जिले के दुबराजपुर इलाके में एक व्यक्ति के पास पाया गया। पुलिस की तत्परता से खोया हुआ फोन बरामद हो गया। शनिवार को पुलिस ने फोन उसके मालिक प्रकाश मंडल को सौंप दिया। प्रकाश बाबू ने कहा कि फोन बहुत महंगा था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम वापस पाकर बहुत खुश हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल बाजार केसरी मैरिज हॉल में ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की एक वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे का निजीकरण मुद्दा छाया रहा। इस वार्षिक सभा में वक्ता के रूप में ERU के अध्यक्ष विवास घोष, सचिव मनोज राय, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव सर्वजीत सिंह, डिफेंस सचिव जयदेव दे, ऑल इंडिया लोको गार्डिंग स्टाफ एसोसिएशन रामराज भगत, IREF के अध्यक्ष रवि शरण तथा तमाम सदस्य उपस्थित रहे। इस संबंध में विभास घोष ने कहा कि जनरल मीटिंग वार्षिक साधारण सभा और 2 साल बाद सभा होते हैं। कॉमरेड चंदन कुमार जी का याद में चंदन कुमार जी का मुझ मनाया गया। कॉमरेड मृत्युंजय माली का याद में हॉल का नामकरण किया गया और कॉमरेड DN दास का याद में अंडर का नामकरण किया गया। समूचा जोन से डेलीगेट्स लोग आए हुए हैं और आ रहा है। ट्रेन की गड़बड़ के चलते बहुत तकलीफ हो रहा है। आ रहा है ट्रेन से, थोड़ा देर में भर जाएगा। आज मूल जो मकसद है हम लोग कह रहा है देश में वेस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है। जैसे ब्रिटिश ज़माना में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलते थे, ब्रिटिशों का दलाली करते थे। अभी वही एक ही काम वेस्ट इंडिया कंपनी का दलाली कर रहा है मोदी सरकार। असलियत में देश में अदानी अंबानी का कंपनी राज कायम हो गया, उसके लिए काम कर रहा है। पूरे सरकारी उद्योग, राष्ट्रीय उद्योग कोरोना काल से शुरू हुआ। 60% कोरोना काल में एकीकरण कर दिया। IATA बोलिए, रेल बोलिए, कोल बोलिए, स्टील बोलिए, बैंक बोलिए, LIC। अभी स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट में आ गया नेशनल पाइपलाइन प्रकल्प के जरिए पूरे 250 को ट्रेन 150 स्टेशन बेच रहा है। और फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगा 36, तो रेल मजदूर का भी काम नहीं रहेगा, सब कुछ प्राइवेट एजेंसी काम करेगा। आप अंडर में देखिए बॉक्स सेटिंग को इतना बड़ा डिब्बा है, 40% प्राइवेट को दिया गया। डाउन सिंक लाइन दिया गया 40%, आप सिंक लाइन PSY या प्राइवेटाइजेशन होता है। एक भयंकर स्थिति में स्टाफ लोग को नौकरी असुरक्षित है और इसे कर रहा है अदानी अंबानी को, कंपनी राज को कैसे अच्छा से काम किया जाए, यही मकसद है। सरकार बोल रहा है पे कमीशन में जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है तेतुलिया खालदार निवासी 20 वर्षीय सुमन सरकार पर कल शाम उसी इलाके की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने स्वरूपनगर पुलिस थाने में इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत मिलने पर स्वरूपनगर थाने की पुलिस ने सुमन सरकार को गिरफ्तार कर लिया। चलो
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर रामदुलाल बोस का निधन 94 वर्ष की आयु में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित उनके निवास में हो गया। उनके निधन से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर रामदुलाल बोस रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के बंगला विभागाध्यक्ष रहे थे। वह रानीगंज सिटीजन्स फोरम के अध्यक्ष सह एक अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। रविवार शाम 4 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज सिटीजन्स फोरम के गौतम घटक, संदीप भालोटिया, विद्युत पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। शव यात्रा टिडबी कॉलेज से शुरू हुई, जहां उनकी कर्मभूमि थी। इसके बाद शव यात्रा आरआर रोड, रानीगंज सिटीजन्स फोरम के कार्यालय, रानीगंज के ऑपरेटिव बैंक, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हुए रानीगंज म्यूनिसिपलिटी कार्यालय के सामने से गुजरी। अंततः उनके पार्थिव शरीर को मेजिया घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रोफेसर रामदुलाल बोस ने अपने जीवन काल में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन को रानीगंज के बुद्धिजीवी समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके निधन पर शहर के कई सामाजिक और साहित्यिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रोफेसर बोस अपनी विद्वता, सरल स्वभाव और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज স্যার ভূমি থেকে ভূমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আমরা পিছনে পড়ে রইলাম। স্যার কোনোদিনই আমাদের জীবন থেকে সরে যাবেন না। চিরকাল আমরা স্যারকে আমাদের পাশে যেমন ভাবে পেয়েছি, আমাদের অভিভাবকের মতো পেয়েছি, তার অনুপ্রেরণা আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ। শুধু রামায়ণের পর বলার তো ওনার সম্বন্ধে কি বলবো, ওনার সম্বন্ধে বলা মানে নিজের দীনতা বিশেষভাবে প্রকাশ করা। কলেজে জন্মলগ্ন থেকে প্রায় 1958 সাল থেকে উনি জয়েন করেছেন কলেজে, এবং শেষ দিন পর্যন্ত মানে শিক্ষকতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং একসময় রামদুলাল বসু আর ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ মানে রামদুলাল বসু, ডক্টর রামদুলাল বসু মানে ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ। সেই পরিচয় কলেজ বহন করেছিল অনেকটা ওনার জন্য। পরবর্তীকালে কালের প্রভাবে ওনাকে রিটায়ার করতে হয় সময়ের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে। তবুও কলেজের প্রতি তার ভালোবাসা, তার টান বিন্দুমাত্র কমেনি। যেসব পরবর্তীকালে যারা শিক্ষকতা করেছেন তারা সময় অসময় তার কাছে গেছেন, সাহায্য পেয়েছেন, উপদেশ পেয়েছেন কলেজ চালাবার জন্যে, তার বিভাগ চালাবার জন্যে। এবং সর্বোপরি এরকম একজন বাগ্মী পণ্ডিত মানুষকে হারিয়ে, রবীন্দ্র অনুরাগী মানুষকে হারিয়ে রানীগঞ্জ শহর মানে একজন আজকে অভিভাবক হারা হলেন, এটা আমরা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই। এবং যেমন অনেক মানুষ নিজের কীর্তি রেখে যান, কিন্তু অনেক মানুষ আছে তার যাপনের সঙ্গে যেখানে থাকেন সেখানটা জড়িয়ে ফেলে। রামদুলাল রানীগঞ্জ শহরের সঙ্গে নিয়ে জড়িয়ে গিয়েছে। রানীগঞ্জ শহরের দুঃখ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, ভালো লাগা, আবেগ, এইটা রানীগঞ্জ শহরের সঙ্গে তার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। এবং শেষ দিন পর্যন্ত রানীগঞ্জের ভালো মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে ভালো হয়, কীভাবে রানীগঞ্জ শহরকে ডেভেলপ করা যায়, এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন। এই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মান থেকে আরম্ভ করে বাংলা একাডেমি, কর্পোরেশন बांग्ला एकेडमी, तारों हमारे शिक्षक भी थे। और इस टीडीबी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट को आज उन लोगों ने उनके हाथ पकड़ के वो आज शिक्षक बने हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। इस चीज़ को हम लोग को देखने मिला है। और हम लोग के छात्र जीवन से जब से हम लोग राजनीति में जुटते हैं तब से हम लोग सर को देख रहे हैं। और सर के चले जाना साहित्य जीवन के एक अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को कैसे पूर्ण कर किया जा सकता है ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर के जाने पे आज रैली के माध्यम से आप पूरे रानीगंज वासियों को सामने आज सर की शवदेह लेकर हम लोग जा रहे हैं। और आगामी दिन साहित्य जीवन और उनके जो
पूर्ण नहीं हुआ था, जो अर्ध समाप्त रह गया, उसको किस तरह से पूर्ण किया जाए, इसके बारे में हम लोग को सभी को सोचना है। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नारायणपुरी प्रीमियर लीग सत्र 1 का रोमांचक फाइनल मुकाबला रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें 11 नाइट राइडर्स ने BD11 एकादश को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह प्रतियोगिता 20 मार्च 2025 को शुरू हुई थी और इसका फाइनल मैच आज खेला गया। BD11 एकादश में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 12 ओवरों में 106 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी 11 नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 8.2 ओवर में 110 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। आसनसोल रानीगंज रेफरी संगठन के सदस्य पिनाकी खान ने इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नारायणपुरी प्रीमियर लीग का यह पहला सत्र युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा और इसने खेल भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 नाइट राइडर्स की जीत इस सत्र का एक यादगार पल रही। না, এটা খুব ভালো লাগছে যে আমাদের যে জুনিয়র ব্যাচটা আছে তারা মানে কয়েকজনকার খুব প্রচেষ্টায় আজকে এই খেলাটাই সাফল্যের জায়গাতে এসছে। খেলাটা গত 1 মাস ধরে চলছে। আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আমাদের কিছু ছেলে, জুনিয়র কিছু ছেলে উদ্যোগী হয়ে পড়ে আজকে অনেকগুলো মানুষকে খেলার মাঠের দিকে আনতে পেরেছে, সেটা ভালো একটা সংকেত। আমরা চাইবো এটা আগামী দিনে আরও বড় আকারে হোক এবং আমাদের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব আরও আমরা সহযোগিতা করব। আমি আমাদের সিনিয়রদেরকেও বলেছি যে এদেরকে একটা উৎসাহ দিতে হবে এবং খেলার মাঠটাকে আরেকটু মানে আমোদনের জায়গা দিতে হবে, বিনোদনের জায়গা করে দিতে হবে, যাতে মানুষ আসে এবং খেলোয়াড়রা খেলার একটা জায়গা পায় এবং যাদের ইচ্ছা হয় এইভাবে যে আমি মাঠে যাব, খেলবো। একটা সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য খেলার মাঠটা খুব প্রয়োজনীয় আমার মনে হয়। আমার নাম গৌতম চৌধুরী। বিষয়টা এটা নারায়ণপুরি প্রিমিয়ার লিগ সিজন 1 ছেলেরা প্রথম বছর শুরু করেছে এই ক্রিকেট লিগ। যদিও টেনিস বলের খেলা, এখন তো চারিদিকে টেনিস বলের খেলা হচ্ছে। বিগত 1 মাস ধরে গত 20 মার্চ এই খেলাটা শুরু হয়েছিল এবং এই খেলাটা আজকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় BB11 11 এবং 11 নাইট রাইডার্স এই দুটো টিম এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলায় উপনীত হয়েছে। এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলা চলছে। যাই হোক, এই খেলা যাতে আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এই খেলা যাতে আরো মানে যুব সমাজকে যেভাবে যুব সমাজ একটা মিডিয়া বা মোবাইলের উপর नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ঠিক বাস্তব কিনা মানুষ তারা খেতে খায়। ভূমিহীনদেরকে জমি দেওয়া হয়েছে, পাট্টা দেওয়া হয়েছে, বর্গা জমি দেওয়া হয়েছে 2000। তোমরা তৃণমূলের মাথায় ছাতা নিয়ে বসে থাকবে আর তৃণমূল ভোট লুট করবে আর সেই ভোটে তোমরা সাথ দেবে, তো ভোট হয় নাকি পশ্চিমবঙ্গে? পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন, যেগুলো লোকাল গভর্নমেন্টের ভোট হয়, তারপরে ভোট কি করে হয় জানেন না আপনারা? পশ্চিমবঙ্গে ভোট কি করে হয়? তাহলে ভোট নিয়ে কেন বলছে? আসলে এরা নির্লজ্জ হয়ে গেছে, এরা নির্লজ্জ। এরা চাকরি চুরি করে, এরা দুর্নীতি করে, এরা টাকা খায়, তারপরে এরা ঠান্ডা করে বসে গরিব মেহনতি মানুষের জমায়েতকে, লড়াইকে, তাদের ময়দানকে এরা কটাক্ষ করে। তো এতই যদি সময় কটাক্ষ করার মেম্বারগুলো খুঁজে বের করুন। তাহলে কি 2026-এ কর্মী সমর্থকরা তারা রুখে দাঁড়াবে? সববারই কর্মী সমর্থকরা রুখে দাঁড়ায় বলেই রাজিবুল মনসুররা খুন হয়। 26,000 শিক্ষক তাদের চাকরি চলে গেল না, সরকার খেয়ে নিল, চলে যায়নি। চাকরি চলে যায়নি, সরকার কটা টাকা খাবার জন্য গোটা প্রচেষ্টাকে দুর্নীতি করেছে আর তারপরে সুপ্রিম কোর্ট রেজাল্ট চাইলো, তো এরা মুখ বন্ধ করে আছে।
চাকরি চলে যায়নি, সরকার এদের চাকরিটা যাইয়ে দিয়ে আসলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাঙতে চাইছে। পরিকল্পিত ব্রাত্য বসু তো বলেছিলেন। হ্যাঁ অবশ্যই ব্রাত্য বসু তো বলেছিলেন যে যোগ্য অযোগ্যের তালিকা আছে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে তো পেশ করা হলো। তো সেটা ব্রাত্য বসুকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ওগুলো কেন রেখেছেন, পুরোনো খবরের কাগজ কেজি দরে বেচে পারছেন না। যদি আর তোমরা কয়েক ডজন লোক শান্তিতে শুনতে পারবে না, কি কথা? আজকে ব্রিগেড সমাবেশে লোক কত হলো বলে আপনার মনে হয়েছে? অগুনতি আমি বলতে পারবো, ব্রিগেড উঠছে গেছে, বাকি সংগঠনগুলো তারা রিভিউ করে তারা জানাবেন, কিন্তু ব্রিগেডের যে ক্যাপাসিটি সেটা তার বাইরে লোক এসছে। আমরা সিপিআইএম 25শে ফেব্রুয়ারি আমাদের সম্মেলন শেষ হয়েছে রাজ্য, তারপর থেকে আমরা বলেছি 26 থেকে 26-এর লড়াই শুরু হলো, তার 2 মাসের মধ্যে ব্রিগেডের সমাবেশ হয়েছে, এখনো আরো 10 মাস আছে। লড়াই শুরু হয়েছে একেবারে নিচু স্তর থেকে, খেটে খাওয়া মানুষ, মেহনতি মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ তার মজুরির জন্য, তার মজুরির দামের জন্য, তার ঘামের দামের জন্য, তার ঐক্যের জন্য, সম্প্রীতির জন্য লড়াই করছে। আরো অনেক মানুষকে তারা যুক্ত করবেন এখান থেকে ফিরে গিয়ে, আরো তীব্র লড়াই হবে। যে সমস্যা মানুষের সামনে আছে সে তারা আদায় করে ছাড়বেন, নাচুর বন্ধা হবে, সে লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। আপনি বুথে বুথে 10 জন করে মানুষের কথা বললেন, সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? সবটা এখানে প্রেস কনফারেন্স করতে হয় না, ব্রিগেডে দাঁড়িয়ে আগে বলিনি, বলেছি এই মানুষগুলো গিয়ে প্রত্যেকটা বুথে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা নেবেন। ভূত তাড়ানো মানে যে ভূতটা বারংবার এই ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, কারণ অনেকেই বলে এটা তো ভিড় হলো, ভোট কেন হলো না? তাহলে এখানে যেভাবে মানুষ মিছিলে সংগঠিত হয়ে এসছে, বুথের মধ্যে ভোটাররা কি সেভাবে যায়? তুমি দেখেছো নকল পুলিশ অফিসার, নতুন পোলিং অফিসার, নকল পোলিং এজেন্ট, কে কোন দলের হয়ে কাজ করছে। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লির ভোটও দেখা গেছে কিভাবে ইলেকশন কমিশন থেকে ইভিএম মেশিন পর্যন্ত ম্যানিপুলেট করা হয়। তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের মেজাজ যখন তৈরি হয়, যে মেজাজ আজকে দেখতে পারলে, এই মেজাজ ধরে রাখলে, এই মেজাজ বাড়ি গেলে প্রতিরোধ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।